Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו,
אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להעביר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בהיקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בהיקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayudin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatimah Founi, dan Mohamed Founi.
IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite Two Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה.
כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite Two Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil
di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן. למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אני התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס,
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים.
לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להעביר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בהיקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבי פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיג'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas
aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite Two Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran. Minggu 29 Maret, IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, ביהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי.
ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות ברחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatimah Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas
untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר, אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. מי ידע התקיפות של הבסיס? לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס,
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite Two Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים.
לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים. בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. מי ידע היקף התקיפות של הבסיג'? לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיג'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayudin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi.
IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבית פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה.
כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים ביזד ובערק שפקענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan. Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran. Minggu 29 Maret, IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas
untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן. למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר, אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים, תראו אנחנו אחר לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי, אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום, אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. מי ידע התקיפות של הבסיס? לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס,
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan. Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran. Minggu 29 Maret, IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים.
לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים. בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite Two Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת, חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בהיקף של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite Two Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר ליישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבית פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayudin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk
aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי.
ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיץ'. לגבי הבסיץ' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם. אנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיץ' בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיץ'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיץ', וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatimah Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil
di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן. למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. מי ידע התקיפות של הבסיס? לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס,
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים.
לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים. בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את התעש, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיץ'. לגבי הבסיץ' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיץ' בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיץ'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיץ', וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בתעש, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite Two Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן. למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת, חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בהיקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk
aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Protect Journalists. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבי פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים
ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas
untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר, אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להעביר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבי פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס,
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite Two Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים.
לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בהיקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatimah Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. מי ידע בכיף התקיפות של הבסיס? לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיג'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas
aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן. למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי.
ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות ברחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan. Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran. Minggu 29 Maret, IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan
pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר, אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים. בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להעביר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו אחר לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בהיקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah.
tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan. Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran. Minggu 29 Maret, IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל.
חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים. בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את התעש, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. איפה התקיפות של הבסיג'? לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בתעש, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת, חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתיאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם. אנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. אני בתקיפות של הבסיג'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite Two Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבית פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayudin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk
aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלו או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם תל אביב פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים
ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיג'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayudin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite Two Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan
mengerahkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר, אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבי פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס.
לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד, תוקפים ומביאים להישגים רבים.
כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להעביר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את התעש, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבית פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בהתקפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בתעש, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בהיקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi.
IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבי פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה.
כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas
untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן. למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר, אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להעביר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים, תראו אנחנו אחר. לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בהיקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס,
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan. Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran. Minggu 29 Maret, IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים.
לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים. בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות ברחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. איפה התקיפות של הבסיס? לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת, חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתיאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיג'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבית פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות ברחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בהיקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayudin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatimah Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk
aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Protect Journalists. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran. Minggu 29 Maret, IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן. למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים
ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas
untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר, אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס,
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan video detik-detik peluncuran itu strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayudin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים.
לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להעביר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתיאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אני בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת, חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתיאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבית פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם תל אביב פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayudin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk
aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Protect Journalists. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר, אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, ונפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבי פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים
ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. אין ירידה בהתקפות של הבסיג'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas
untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן. למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבית פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס,
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים.
לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים. בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite Two Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה,
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם. ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayudin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi.
IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite Two Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו אחר לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה.
כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan. Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran. Minggu 29 Maret, IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas
untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר, אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם תל אביב פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. מי ידע התקיפות של הבסיס? לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס,
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayudin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים.
לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להעביר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבי פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיץ'. לגבי הבסיץ' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיץ' בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיץ'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayudin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת, חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתיאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבית פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatimah Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן. למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיג'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk
aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Protect Journalists. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר, אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי.
ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite Two Project Journalists. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas
untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן. למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר, אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להעביר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס,
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים.
לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים. בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להעביר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan. Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran. Minggu 29 Maret, IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk
aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran. Minggu 29 Maret, IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר ליישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, ביהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו אחר לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים
ביזד ובעראק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בהיקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatimah Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil
di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם תל אביב פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. מי ידע התקיפות של הבסיס? לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס,
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים.
לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים. בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס שפגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת, חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתיאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבית פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן. למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו אחר לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. מי ידע התקיפות של הבסיס? לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk
aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Protect Journalists. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי.
ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיג'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil
di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם. אנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס,
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים.
לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להעביר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתיאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם תל אביב פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא, מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיג'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas
aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran. Minggu 29 Maret, IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן. למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבית פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי.
ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas
untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. אנחנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן. למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר, אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס,
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים.
לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים. בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת, חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. זאת אומרת, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם. אנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk.
Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד.
אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו אחר לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, להמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk
aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Libanon 2006. Sementara itu, Presiden Libanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Protect Journalists. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל, צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם תל אביב פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים
ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות ברחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. היקף התקיפות של הבסיג'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas
untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר, אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבי פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים. תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. ירידה בתקיפות של הבסיג'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג',
וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, נמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. Tiga sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, ko. 3 kota Israel Utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatima Founi, dan Mohamed Founi. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi pers Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan, agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת, הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי.
שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה. טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתיאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את התעש, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות שלכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלבית פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, צנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על שני מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיס. לגבי הבסיס פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיס בתוכניות. אין ירידה בהיקף התקיפות של הבסיס. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיס, וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בתעש, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya.
Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayahnya. Sistem pertahanan udara Israel disebut langsung diaktifkan untuk mencegat ancaman yang masuk. Israel saat ini juga tak hanya menghadapi serangan dari Iran saja, konflik terus meluas ke Lebanon setelah Hizbullah menyatakan ikut terlibat sebagai aksi balasan. Pasukan Hizbullah Lebanon terus melancarkan serangan ke berbagai titik vital dari Israel. Satu milisi sekutu Iran yakni Houthi Yaman juga turut menyasar Israel. Titik-titik vital dan situs nuklir milik Israel digempur pada Sabtu 28 Maret 2026. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kendaraan di Jezine, Lebanon Selatan. Dalam serangan dikabarkan menewaskan 3 jurnalis yang berada di dalam kendaraan. Menurut Al-Mayadin, ketiga jurnalis tersebut yakni Ali Sohaib, Fatimah Pouni, dan Mohamed Pouni. IDF mengklaim Sohaib telah bekerja sama dengan pasukan Radwan dari Hezbollah selama bertahun-tahun. Dilansir dari Fiori, IDF bahkan menuduh di X bahwa rompi per Sohaib hanyalah kedok untuk aktivitas militan Minggu 29 Maret. Diketahui Sohaib adalah seorang jurnalis asing yang meliput beberapa peristiwa penting sejak tahun 2000 hingga konflik Lebanon 2006. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kematian ketiga jurnalis saat bertugas dalam konflik global menambah panjang data dari Komite to Project Journalist. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengancam akan menargetkan beberapa universitas Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Ultimatum ini diberikan Iran sebagai respon atas serangan musuh yang menyasar Universitas Sains dan Teknologi Iran di Teheran pada Sabtu 28 Maret 2026. Dilansir dari media asing, ancaman ini dianggap sebagai balasan atas serangan terhadap beberapa universitas di Iran Minggu 29 Maret. IRGC juga memperingatkan staf mahasiswa serta warga sipil di sekitar universitas untuk mengamankan diri demi keselamatan. Lebih keras, IRGC memberikan waktu hingga Senin bagi pejabat Amerika Serikat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang mengancam pemboman universitas. Sementara itu, pasukan keamanan Iran menggunakan lokasi dekat warga sipil untuk menghindari serangan Israel dan Amerika Serikat. Mereka berkumpul di beberapa fasilitas publik, bahkan rumah sakit dikosongkan agar pasukan dan masyarakat sipil dapat berlindung. במהלך השבת הירי מאיראן ומלבנון נמשך לעבר ישראל. אמש, כתוצאה מהירי מאיראן לעבר העיר תל אביב, נרצח אזרח ישראלי. זה אירוע קשה, ואני משתתף מכאן בצער משפחתו. תקפנו מפעל לייצור אורניום, היחיד מסוגו באיראן, למעשה החוליה הראשונה בשרשרת הערך של ייצור נשק גרעיני. בנוסף, תקפנו את מפעל המים הכבדים בערק, בו המשטר תכנן לייצר חומרים לפיתוח נשק גרעיני. זה מתקן שכבר פגענו בו בעבר. אבל ראינו שהמשטר מנסה לשקם אותו. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. ככל שהפעולה שלנו מעמיקה, הכוחות נתקלים ביותר איומים ויותר מחבלים. הלוחמים פועלים באומץ, בתנאים מורכבים, תוך סיכון חייהם, ומצליחים להשמיד את האויב ולדחוק אותו. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפעילות הזו על מנת להרחיק איומים מיישובנו. ללחימה יש מחירים, לעתים מחירים קשים וכואבים. לצערי ישנם אזרחים שנרצחו ונפצעו כתוצאה מירי חיזבאללה ואיראן. במהלך הקרבות בדרום לבנון נפלו לוחמים, בקרבות יש גם פצועים. לחימתם וגבורתם היא לא לשווא. הם נפלו בהגנה על יישובי ועל תושבי הצפון. אנחנו נמשיך לפגוע ונחליש את חיזבאללה.
טוב, אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ברשותך, כדי להבהיר, היות והדברים כבר יצאו, וגם בצורה לא מדויקת חשוב לי להבהיר אותם כאן עכשיו. קודם כל צה"ל חזק, תוקף כבר 2.5 במספר חזיתות, באיראן כבר פעם שנייה, בלבנון, בעזה, מסיר איומים ותוקף מחבלים באיו"ש ועוד ועוד, יהודה ושומרון ועוד. ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שיוסרו האיומים מעל אזרחי ישראל. חשוב להבהיר את זה, צה"ל חזק. טוב, אנחנו, כפי שפירטתי לכם קודם, פועלים על פי תוכנית סדורה בתיאום מלא עם השותף האמריקאי. שיתוף פעולה חסר תקדים, יוצא דופן, אין דף בינינו, חשוב לומר. מדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית, קורים ברמה המדינית, אנחנו ברמת הצבא מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש לנו תוכנית סדורה, אנחנו ממשיכים לפעול על פיה, אנחנו מגיעים להישגים טובים מאוד. אני אומר את זה, אנחנו הצגנו קודם את הטס, גם בהנהגה, ויש עוד דברים שאנחנו נפרסם ביום הקרובים. תראו, אנחנו לגבי פלישה אמריקאית לכאורה כזאת או אחרת, אמרתי שאנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקאי, יש דברים שאנחנו עושים יחד, יש דברים שהצבא האמריקאי עושה, ויש דברים שצה"ל עושה, בנפרד. שוב פעם, התיאום הוא נהדר, יש לנו הסכם ג'נטלמני שכל צבא מדברר או מדבר בשם צבא, אני דובר צבא הגנה לישראל. אני לא יכול להתייחס לפעולות לכאורה כאלה או אחרות של הצבא האמריקאי. אנחנו רואים שהצבא האמריקאי ממשיך לצבור אבל כוחות, זה גם מפורסם כמעט כל יום. אנחנו שוב פעם פועלים בצורה מתואמת מאוד, נמשיך יחד לפגוע במשטר הטרור הזה. במבצע עם כלביא פגענו בצורה קשה מאוד בכל שרשרת ייצור הגרעין באיראן. פגענו מיכולות הייצור במפעלים, כל הרכיבים, ועד ההשערה, הצנטריפוגות וכורים וכן הלאה. כל שרשרת הייצור, והוא נפגע, הוא נדחה, אבל הוא לא הושמד לגמרי. ואנחנו פועלים עכשיו לפגוע בכל שרשרת הייצור של הגרעין. בהצהרה קודם סיפרתי על 2 מפעלים נוספים, ביזד ובערק שפגענו בהם בצורה משמעותית, ונמשיך לפגוע ברכיבים האלה. לגבי האורניום שנמצא מתחת לאדמה וכן הלאה, אני לא יכול להתייחס לנושא הזה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לפגוע בכל שרשרת הייצור שלו כדי להסיר את האיום הזה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, לשם כך אנחנו פועלים. והשאלה השנייה, אתה יכול לחזור? לגבי הבסיג'. לגבי הבסיג' פגענו בו בצורה מעמיקה מאוד, גם במפקדות שלו, גם במפקדים, תראה, פגענו במפקד ובסגן ובקציני מטה שלו בטהרן, גם באספהאן בשבוע שעבר, פגענו במחסומים ברחובות, בכל מקום, הם התחילו להתחבא, גם במקומות הרחובות פגענו בהם, ואנחנו שוב פעם פועלים על פי תוכנית סדורה, וגם הבסיג' בתוכניות. אין ירידה בתקיפות של הבסיג'. לא, תראה, אנחנו פועלים שוב פעם, אנחנו מתאימים את התוכנית לפי הערכת המצב. פגענו גם בבסיג' וכל דבר, אתה יודע, בעיתו, גם בפוש, גם בטס, ונמשיך לפגוע בכולם. יש עוד מטרות. Pidato congkak Netanyahu malah dihujani rudal Fatah. 3 sisi kita Israel membara. PM Benyamin Netanyahu makin kehilangan tajinya dan mendapatkan kritik dari mantan PM Israel Naftali Bennett karena kalah taktik dengan IRGC Iran. Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena manapun, kata Bennett seperti dikutip dari TRT Minggu 29 Maret 2026. Selain Netanyahu makin kehilangan muka saat pidato dan mengklaim Iran menang, ternyata Israel malah knockout, 3 kota Israel utara hancur. Lalu kota Beit Shemesh di Israel bagian tengah menyebabkan kerusakan luas dan melukai 11 orang. Peringatan kembali dikeluarkan di wilayah selatan Israel terkait potensi kedatangan rudal dari Iran. Sirene peringatan meraung-raung di wilayah Negev dan bagian selatan lainnya. Pasukan militer Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran drone menuju sejumlah situs strategis utama di Israel. Gempuran ini dilancarkan dalam operasi True Promise 4 yang telah memasuki minggu kelima. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu 28 Maret, Iran menggunakan amunisi jelajah yang menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Fasilitas tersebut diketahui berafiliasi dengan sektor kedirgantaraan dari Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion turut menjadi sasaran serangan. Sampai saat ini, pasukan Israel tidak memberikan komentar langsung terkait klaim dari Iran tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran